Non. 10 ans. 10 anos. Il a pris ses papiers 10 ans tranquille. Ele tem seus documentos. Hein? Hein? Pourquoi? Por quê? Parce qu'il a changé son langage. Porque ele mudou sua Il ne linguagem. parle plus jamais de négatif. Ele não falava mais Mais il a commencé negativo. à parler de positif. Começou a falar positivo. À partir d'aujourd'hui, maman, A partir de hoje, mãe, jeune fille, jovem ne cours irmã, pas devant un homme. Moi, je dis toujours, j'ai dit à ma eu femme, digo sempre, eu digo si pra moi minha mulher, j'étais une femme, se eu fosse fille, uma mulher, je uma peux faire jovem, des hommes comme ça. eu ia fazer sofrer os homens. Ce n'est pas par cause de gain, hein? Non. Nem por andamento. Parce que j'ai un langage de la foi. Porque eu tenho uma Je linguagem da serai fé. tellement sûr de moi Vou ter et je certeza vais de mim. décrire l'homme que je veux. Eu vou descrever o Et homem je que eu dois quero. confesser cela. Eu vou Et confessar. cet homme viendra. E esse homem vai Même vir. s'il est au Congo. Mesmo se está no Il Congo, viendra. ele vai vir. Même s'il est aux Mesmo États-Unis. se nos Estados Je ne vais Unidos, pas aller courir derrière eu lui. não vou correr. Mais il viendra auprès de moi. Ele vai vir ao meu Parce que lado. j'ai la parole Porque eu tenho a qui va palavra l'attirer. que vai Le langage positif qui va l'attirer là où il est pour venir auprès de moi. estar aqui ao meu lado. J'ai le fétiche. Eu tenho um feitiço. J'ai la magie Eu tenho uma magia qui doit attirer l'homme. que tem atirar o Quand tu es homem. marié, ton homme toujours des hommes regardent Você casado à com côté. teu homem, Il y a só un olha ao problème dans ta lado. vie. Tem problema na tua vida. Les femmes me disent Amen. As mulheres Les dizem mamans, vous amém. pouvez me dire Amen. Mamãe diz amém. Oh. Est-ce que tu ne connais pas les secrets? Você não conhece o segredo? Quand tu prépares, qu'est-ce que tu dis? Quando você prepara, o que você diz? Toi, quand tu prépares, Franco, mais c'est l'esprit de Franco qui É viendra. o espírito de Franco que vai vir. Amen. Amém. Je vous montre la magie, maintenant vous rigolez. Mais il y en a qui quand ils préparent. Tem outra quando prepara. Celle-là quand ils préparent. Outra quando prepara. Il a le monde entier. Ele tem todo Dans mundo sa vie. na Il a tua le mão. monde Ele tem todo mundo. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. ce repas que je prépare, Esta comida que eu c'est plus preparo. que le repas de la maman de tel. Tu cites même son nom. A Quand comida il va de tua manger ce irmã. repas, Quando ele vai comer il esta deviendra comida, comme un chien ele vai qui ser como me suit derrière. que vai me seguir Tu verras atrás. l'homme arrive directement avec une Você vai fleur. com um homem. Depuis que vous vous êtes connus, jamais là. Você me Il y a des conheceu. couples comme ça, jamais une fleur. Nunca te comprou uma flor. Mais parce que tu as pratiqué la sorcellerie que l'évangéliste t'a montré, A bruxaria que o evangelista te mostrou. l'homme devient dingue de toi. O homem é louco de ti. Même les gens qui vont aller voir les barabous de magiciens, Mesmo o homem. on leur dit quand tu prends ce poussière, tu mets Quando pas. você pega isso, você coloca. Il y a un langage Tem magicien uma qui parle. linguagem mágica que fala. Amen. Est-ce que tu m'as bien compris? Amen. Tu veux dormir, tu veux. Você Tu quer pries. dormir. Mais qu'est-ce que tu pries? O que que você Seigneur, ora? que ta Senhor, volonté soit que faite. sua vontade Que seja l'homme de ma feita. vie vienne. Que o La homem da volonté minha de Dieu, vida venha. il nous a bénis de toutes sortes de Todos bénédictions. os tipos de bênção. Il nous a bénis de toutes sortes de Todos os bénédictions. tipos de bênção. Est-ce qu'il y a la volonté de Dieu là? Tem La volonté de Dieu c'est déjà faite. A vontade de Deus é feita. Le problème c'est toi. O problema és tu. Change ta façon de parler à Dieu. Muda a sua maneira de falar a Deus. Nous aurons dans nos enseignements bibliques Vamos ter nossos ensinamentos le cours bíblicos. sur la prière. Il y a deux cours sur la Sobre a prière. oração. Comment ta prière sera aussi exaucée? Como sua oração vai ser Qu'est-ce que tu exercida. parles? O que você Devant Dieu. fala perante a Deus? Mais si réellement tu as abandonné le Se cochon, realmente você abandonou o et tu es mundo, venu à se Dieu, você veio a Deus, mais le Père Céleste ne te laissera pas comme ça. o Pai Celestial não vai te deixar assim. Déclare la parole claire et nette devant lui. Declara a palavra clara Dis-lui perante comme ele. tu parles à quelqu'un en face de Diz nele toi. como você fala de uma pessoa Dis-lui, diante j'ai de ti. besoin de ça, ça, Eu ça. preciso Ne isso, cherchez isso pas e à multiplier tes aquilo. paroles. Non, Je ne sais multiplie pas, tes Seigneur, paroles, si tu non, veux. c'est- Non, dis-lui, papa, hein, Dis, j'ai Pai, besoin de tel, eu tel, preciso tel. de Et je esta mets la coisa. date de tel. Eu Moi, je vou propose cuidar da- cette date. Eu Au nom vou de te Jésus. dar em nome de Jesus. Amém. Et quand tu sors, Quando você tu sair, es sûr de rencontrer você cet tem a homme. certeza de encontrar este homem. Amen. Tu n'as pas besoin de faire tchoukou tchou. T'es sûr. Marche comme tu veux marcher. Você Mais il y a anda une como você parole quer andar. positive qui te suit. Tem uma palavra positiva Et qui te que poursuit. segue, e que vai Et te cet homme seguir. sera attiré par rapport à cette parole. Este homem Et vai non te par tirar- rapport à ta beauté. Não pela sua beleza, La mas beauté est vaine. a sua palavra. Il y a des belles comme toi-même qui Tem cherchent des bonita mariages, como tu, como qui que sont jamais procura trouvés. casamento, que Mais tu nunca vois des laides encontra. se marient et même des belles ne Você se vê marient. feias casando, as bonitas nunca. La plupart c'est ça aussi. Regarde,
De belles femmes sont toujours là à calculer. De muito belas moi, mulheres estão a calcular. celle-là, Aquilo. inférieur. Não, inferior. Parce que c'est vous. Porque ele se veja muito bela. Mais la laide, Mas a filha, dès que quelqu'un se présente, quando non. alguém se apresenta, Et dit ça c'est la volonté de Dieu. isso é a vontade de Deus. Elle commence à la sorceler par le travail avec des paroles pauvres. Começa a profetizar palavras Tu vas positivas. déjà dire, mais celui-là, un homme beau comme ça, va avec cette femme, et sa femme, Ele se laissez. casa. Tu ne connais pas les secrets. Você não conhece o segredo. Mais toi, tu es belle là. Você Quand les bela. hommes viennent. Quando homens vêm, Je voulais dire quelque chose. Hein. eu queria dizer uma coisa. On acclame les Seigneurs. Dieu. Dis avec moi, j'aime Dieu. Eu amo a Deus. Amém. Dieu est bon. Il y a des fois, c'est Deus é difficile. bom. É triste Quand tu regardes quando você vê la situation de la personne, a situação de uma il pessoa. y a des fois, tu as tellement prié pour cette situation. Você orou muito por essa situação. Ça ne déclenche pas. Não dá solução. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Você diz o que está acontecendo. Non, mon frère. Não, irmão. Non, ma soeur. Não, irmã. Change la façon de parler. Muda a tua maneira de falar. David pouvait dire, David poderia dizer: aujourd'hui je t'abattrai. hoje Je ne veux eu pas vou que ça dizer tarde. sim. Eu não quero que Même quand demore. tu pries, ne dis pas, je ne veux pas Mesmo que tu me nas donnes tes mains. orações, eu não quero que você dê Aujourd'hui, Seigneur, amanhã. je veux Hoje. voir ma vie changer. Eu quero ver minha vida Aujourd'hui, mudar je veux hoje. voir que ces choses soient déclenchées. Eu quero viver essas coisas Je veux voir la hoje. solution de mon Quero ver a problème. solução do meu problema. Aujourd'hui, frère. Hoje, irmão. Aujourd'hui, ma soeur. Hoje, minha irmã. Aujourd'hui. Hoje. Et c'était aujourd'hui. E foi Avec hoje. le langage de foi, Com uma língua cheia de Goliath fé. était tombé. Golias Je caiu. viens déclarer sur ta vie. Eu vim declarar Tous sobre les a tua Goliaths vida. de ta vie. Todo Golias da tua Tomberont vida. aujourd'hui. Vão cair Si hoje. tu me crois, tu me dis, E você crê, amém. Amém. lève-toi. Coloca de pé. Je vois des rayons soleil dans l'église. Eu vejo raios solares na igreja. Je vois des rayons soleil dans Eu vejo l'église. raios solares na igreja. Élève tes mains. Je vois des rayons soleil dans Eu vejo raios l'église. solares na Et igreja. mon Dieu, il est là. Ele está Il aqui. confirme sa présence. Ele confirma a sua Il presença. confirme sa Ele présence. confirma a sua presença. Ton miracle n'est pas demain. O milagre não é amanhã. Ton Goliath ne tombera pas demain. O Golias não vai cair Ton amanhã. problème, tu auras la solution O aujourd'hui. seu problema você vira a solução hoje. Tu dois les confesser. Você tem que confessar. Et tu dois manifester ta foi. Tem que manifestar a tua Car le surnaturel, O sobrenatural ça dépasse l'intelligence humaine. passa a inteligência Ça humana. dépasse les calculs humains. Passa cálculo Ça humano. dépasse même les pensées humaines. Passa o pensamento humano. Qu'est-ce que tu confesses? O que você confessa? Dis avec moi, Père éternel, Diz comigo, Pai à eterno. partir de maintenant même, A partir de hoje, même agora, ma prière, mesmo a minha je oração, l'ai changée. eu vou mudar. Je prierai toujours Eu vou orar sempre positivement. positivamente. Car je sais, Porque eu sei, positive, positivo c'est la foi é a fé qui déclenche que liberta le miracle. milagre. Je veux vivre Eu quero viver une vie uma vida de miracle de milagres sur la terre sobre a terra des hommes. dos homens. Toute bénédiction Toda a bênção spirituelle dans le lieu céleste, no lugar je le celestial. prends Eu avec recebo une main com uma mão invisible. invisível, Avec ma foi, com a minha je fé. ramène cela Eu levo aquilo dans ma vie na minha et vida, dans la vie de ma famille na vida da minha et dans la família, vie des autres, na vida de dans todos. la vie de mon église. Je le crois Eu au creio. nom de Jésus. Prions maintenant. Élève ta foi. Prions positivement. Déclare devant les choses. J'entends pas ta prière. Eu não escuto a tua oração. Prie. L'homme de foi, O homem la de fé, femme de foi, a mulher de fé, déclare. declara Prie. e ora. Ta prière a besoin de chiffres. Ta prière a besoin de chiffres. Monte, allez monte, allez monte. J'attends pas ta voix. Eu não escuto a J'ai peur de quoi? Você tem Même medo si quelqu'un écoute ta prière, tu t'en fous. porque quem escuta a tua oração Ça veut dire que lui, il ne prie pas. ele não ora. Mais si tout le monde prie, Todo mundo ora. personne ne va écouter ta prière. Ninguém vai escutar a tua Allez oração. monte dans la prière.
prie. Prie positivement, prie positivement. Pour ta finance, prie positivement. Pour ton mariage, prie positivement. Pour le problème qui te dérange, dis cela positivement. Prie, prie positivement, prie. Pour tes enfants, pour ta vie, pour tes dossiers, pour ton mariage, déclare positivement, déclare pour ton fils, déclare à mon fils, c'est le problème de la neige, déclare. Si tu ne déclares pas la foi, tu verras le regard subir. As-tu la foi? Si tu as la foi, personne ne peut t'arracher ton fils, ton mari, ta femme, de prier, personne. Si tu as la foi, la bénédiction spirituelle doit se réaliser dans le matériel. Si tu as la foi, tu le reçois maintenant. Échangez-moi cette tête. Échangez-moi dans la vie. Échangez-moi dans la vie. Il y aura des changements terribles. 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 Prie, 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 prie. Il nous laisse des gars sur le trou, finir le culte. Ça sera très intense. Prie. Voilà. Voilà. J'active la foi, j'active la foi. Encore j'active la foi. Prie. Aide-la, aide-la, aide-la. Prie. Aide-la. Amenez-la doucement, amenez-la. Voilà, amenez-la. Voilà. Je libère cette onction. Voilà. Je vais la mettre par terre, pour qu'elle ne vous dérange pas. D'accord, par terre. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Voilà. La grâce
Allez là-bas, je vois déjà c'est la faire là-bas. Il m'a pas compris ça. Comment ne j'ai dit Allah appelle cette femme, je sais ce que je dis. Quand je dis ça prend. J'ai vu l'onction descendre dans ma porte. La mêlée, c'est ça que je te tu as mille façons d'agir et de faire des choses. Tu as un Dieu multifonctionnel.